یہ شہر ایک ایسا شہر ہے کہ جس کو بیت المقدس یا پھر یہ کہیے کہ یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی گنتی ہماری دنیا کے سب سے پرانے شہروں کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ اس شہر کے بارے میں اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہماری دنیا کے پورے اتہاس میں ابھی تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے گئی ہیں تو یہ دعویٰ کرنا بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات کرسٹل کلیئر ہے کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں، شاید ہی اتہاس میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہوں۔ دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ پوتر یعنی مقدس ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دنیا کا اکلوتا ایسا شہر ہے کہ جس کو تینوں ہی ابراہیمی دھرموں میں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ پوتر یعنی مقدس مانا جاتا ہے۔ بات کریں اگر یہودی دھرم کی تو یہودی دھرم کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اسی شہر میں ہی وہ دیوار بھی موجود ہے کہ جس کو یہودی دھرم میں سب سے زیادہ پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوار ہے کہ جس کو ویسٹرن وال یا دیوار گریا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا باقی حصہ ہے کہ جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ اسی شہر میں ہی نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے بلکہ یہی وہ شہر تھا کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی چڑھایا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کا سب سے مین کلیسا بھی یہی موجود ہے۔ بات کریں اگر مسلمانوں کی تو اس شہر میں الاقصی نام کی وہ مسجد موجود ہے کہ جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے مطابق جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا تو یہی وہ شہر تھا کہ جس کی مسجد یعنی الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبھی نبیوں کی امامت کی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بہت سارے بڑے بڑے نبیوں اور بزرگوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں جو اس شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اتہاس میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہ جنگیں 5، 10، 15 یا 20 سال تک نہیں بلکہ کئی صدیوں تک چلتی رہی تھیں، اور آج کے دور میں بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے یہ جنگیں جاری ہیں۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ آج کے دور میں اس شہر کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے والے عیسائی نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں۔ فی الحال دوستو، اب بات کرتے ہیں اس شہر کے اتہاس کے بارے میں کہ آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی اور آج کے دور میں یہ شہر جس حالات میں ہے اس حالات میں اس کو کس نے پہنچایا۔ دراصل دوستو، ایکسپرٹس کی مانے تو یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہو چکی ہے کہ 8 سے لگ بھگ 7000 سال پہلے بھی اس شہر کے اندر انسانی آبادی ہوا کرتی تھی، جو اس شہر کو اب دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر بناتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریکارڈڈ ہسٹری کے مطابق اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے فتح کیا گیا تھا۔ وہی داؤد علیہ السلام کہ جن کو یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر لگ بھگ 33 سال تک راج کیا تھا۔ ان کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی۔ وہی سلیمان علیہ السلام کہ جن کو یوروپ میں سولومون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی اس ہیکل سلیمانی نام کی مشہور بلڈنگ کو بھی بنوایا تھا کہ جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق ہوا کرتا تھا کہ جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے بہت سارے مشہور نبیوں کے تبرکات ہوا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں۔ اگر آپ لوگ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہیکل سلیمانی اور یہ تابوت سکینہ کیا تھا تو اس پر ہم آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس کو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ دراصل دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے، مگر دوستو یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی کہ جب 598 عیسیٰ پورو میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 600 سال پہلے
बख्त नसर नाम के बाबुल के एक जालिम बादशाह ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। यरूशलेम शहर पर हमला करने वाले बख्त नसर ने न सिर्फ इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बल्कि हजारों यहूदियों को मौत के घाट भी उतार दिया और इससे कहीं ज्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर वो अपने साथ अपने इलाके यानी बाबुल में लेकर चला गया। आपको बताते चलें कि शहर की इस तबाही में हैकल सुलेमानी नाम की वो मशहूर बिल्डिंग भी पूरी तरह से तबाह हो गई थी और इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद ताबूत सकीना नाम का वो मुकद्दस संदूक तो ऐसा गायब हो गया था कि जिसका आज तक कोई भी पता नहीं चल सका है। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर कुछ सालों के बाद ही यानी 539 ईसा पूर्व में ही साइरस दी ग्रेट नाम के एक ईरानी रहमदिल बादशाह ने उस बाबुल पर ही हमला कर दिया कि जिस बाबुल के जालिम बादशाह ने यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दिया था। आपको बताते चलें कि साइरस दी ग्रेट ने न सिर्फ बाबुल को फतह किया बल्कि साथ ही साथ इन सभी गुलाम यहूदियों को भी आज़ाद करके इनको अपने वतन जाने की इजाज़त दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन में वापस हुए बल्कि इन्होंने साइरस दी ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत को एक बार फिर से बना लिया कि जिसको हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता था। मगर दोस्तों वक्त ने अपने आप को एक बार फिर से बदल डाला और 70 ईस्वी में उस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह यानी टाइटस जब इस शहर में दाखिल हुआ तो उसकी फौज ने इस पूरे शहर में आग लगा दी, साथ ही साथ हैकल सुलेमानी नाम की उस बिल्डिंग को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपको बताते चलें कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन एम्पायर के अंडर में रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता गया। 135 ईस्वी में जब यहूदियों ने रूमी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रूमी फौज ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। शहर में रहने वाले एक एक यहूदी को बाजार में ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया गया। इतना ही नहीं, यहूदियों से हद से ज्यादा नफरत की वजह से रूमी लोगों ने अब उस खास जगह पर कूड़ा और गंदगी डालना शुरू कर दी कि जहां पर किसी दौर में हैकल सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे पवित्र जगह। आपको बताते चलें कि इस मशहूर शहर की ये वीरानगी 100 या 200 सालों के लिए नहीं बल्कि कई सदियों तक बाकी रही थी और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर ने इस शहर को रोमन एम्पायर से फतह कर लिया था। आपको बताते चलें कि इसके बाद लगातार एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के ही अंडर में रहा था, मगर शुरू से ही ईसाई फौजें भी इस शहर को हासिल करने की कोशिशें करती रहती थीं। लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई फौजें मुसलमानों से इसको दोबारा हासिल नहीं कर पाई थीं, मगर फिर बाद में जब मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ही मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमजोर पड़ गई थी तो 1099 में ईसाई फौज यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई थी। मगर इस शहर को अभी ईसाइयों के कंट्रोल में गए हुए चंद साल ही गुजर पाए थे कि मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम उभर कर आ गया था और ये नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी कि जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल से पहले ही एक बार फिर से ये शहर मुसलमानों के अंडर में आ गया था, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतह कर लिया था। इसके बाद भी इस शहर को हासिल करने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई जंगें लड़ी गईं, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई लोग दोबारा इस शहर को मुसलमानों से नहीं छीन सके और अगले लगभग 600 से 700 साल तक लगातार ये शहर मुसलमानों के ही अंडर में रहा। आपको बताते चलें कि 1517 में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी सलीम अव्वल ने फतह करके अपनी सल्तनत में मिला लिया था और फिर 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा था। इस पूरे दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को बड़ी तेजी के साथ डेवलप किया था। इस शहर के इर्द गिर्द दीवारें बनवाई, रोड डलवाए, डाक का निजाम कायम किया। इसके अलावा 1892 में रेलवे लाइन भी बिछवा दी गई थी। वैसे तो सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने यहाँ पर आकर अपनी एक अलग रियासत बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, मगर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान के जिनको अब्दुल हमीद सानी के नाम से जाना जाता है वो इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए थे।
इसी लिए उनके दौर में यहूदी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब न हो पाए थे और उन्होंने इन सभी साजिशों का बड़ी होशियारी के साथ मुकाबला किया था। मगर दोस्तों, अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया हद से ज्यादा कमजोर पड़ गई और 1917 में आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया के इस हिस्से पर यानी फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद लगभग अगली 3 दहाइयों तक ये पूरा इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही में रहा और यही वो पूरा दौर था कि जिसमें दुनिया भर के यहूदियों को अलग अलग इलाकों से बुलाकर फिलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया गया था। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से उस बंटवारे को मंजूरी दे दी गई कि जिसके मुताबिक आधा फिलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था जबकि आधा फिलिस्तीनियों को। और उसके बाद आखिरकार 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी कर दिया गया। इस ऐलान के साथ ही न सिर्फ फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए गए बल्कि साथ ही साथ यरूशलेम शहर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दूसरी तरफ जब बाकी बचे हुए अरब देशों ने देखा कि उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है तो उन्होंने इस फैसले को रोकने की भरपूर कोशिश की और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मगर जाहिर है इजराइल के साथ यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत न सके और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने 1967 की जंग में बाकी बचे हुए यरूशलेम के दूसरे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। आपको बताते चलें कि 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से किए गए बंटवारे की वजह से आज भी दुनिया के लगभग सभी देश इजराइल के पूरे यरूशलेम शहर पर कब्जे को गलत मानते हैं। मगर उसके बावजूद भी इजराइल देश ने न सिर्फ पूरे यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले रखा है बल्कि फिलिस्तीन के भी ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुका है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।